Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Marwa Alfiani with NPM 2104001A. I will explain the first material about language. What is language? Language is the primary tool for conveying thoughts, feelings, and ideas. More than just a means of communication, language also reflects an individual's cultural identity. Through language, individuals can express ethnic origins, cultural values, and social affiliation. Nah, maksudnya, bahasa merupakan alat utama untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan suatu gagasan. Jadi, lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa juga mencerminkan identitas budaya seseorang. Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan asal-usul etnisnya, nilai-nilai budayanya, dan afiliasi sosial. Language can be a written language or a read language. Language can show a person's identity, because the language used by a person can describe their background, culture, and social environment. Language can also influence the way people see and experience the world. Nah, ada dua macam bahasa juga nih teman-teman, yaitu bahasa dapat berupa bahasa tulis atau bahasa baca. Bahasa dapat menunjukkan jati diri seseorang, karena bahasa yang digunakan seseorang dapat menggambarkan latar belakang, budaya, dan lingkungan sosialnya. Bahasa juga dapat mempengaruhi cara orang melihat dan menjalankan dunia. Jadi, dengan memahami bahasa, kita dapat lebih baik menghargai keberagaman budaya di sekitar kita. That's all my explanation. Further material will be explained by Suri. Okay, the next slide is identity. Identity is the part of oneself that forms a person's personality. Identity can consist of various aspects such as family background, culture, religion, and so on. Identity can influence how people feel themselves and how others feel them. Identity can also influence the way people communicate with others. Individual identity is shaped by various factors, including culture, language, and life experience. Language is an important component in forming identity because through language we are connected to certain cultures and groups. Jadi, identitas merupakan bagian diri yang membentuk kepribadian seseorang. Identitas bisa terdiri dari berbagai aspek seperti latar belakang keluarga, budaya, agama, dan lain sebagainya. Identitas dapat mempengaruhi cara orang memandang dirinya sendiri dan cara orang lain memandangnya. Jadi, identitas juga dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dengan orang lain. Okay, next material is example identity. An Indonesian student studying in England, initially he may use formal and stiff English. However, over time he got used to a more relaxed speaking style in her campus environment. Use of English by Japanese citizens living in the United States, despite being an English-speaking environment, they still use English as part of their identity, showing both cultures they belong to. Untuk contoh identitas sendiri, yaitu seperti seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Inggris. Awalnya ia menggunakan bahasa Inggris yang formal dan kaku. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan gaya bicara yang lebih santai di lingkungan kampusnya. Contoh yang kedua yaitu penggunaan bahasa Inggris oleh warga negara Jepang yang tinggal di Amerika Serikat. Namun, meskipun berada di lingkungan berbahasa Inggris, mereka lebih menggunakan bahasa Inggris sebagai bagian dari identitas mereka, menunjukkan kedua budaya tempat mereka berada. Okay, next, interactional communication. Interactional communication involves interaction between individuals of or group from different cultures. It encompasses in understanding and appreciating culture's differences in a communication style, norms, value, and a communication practice. Understanding interactional communications enable the individual to interact
more effectively and sensitively in an increasingly interconnected global context. Komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antar individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Ini mencakup pemahaman dan menghargai perbedaan budaya dalam gaya komunikasi, norma, nilai, dan praktis komunikasi. Memahami komunikasi antar budaya memungkinkan individu agar berinteraksi lebih efektif dan sensitif dalam konteks global yang semakin sering berhubungan. The next material, why study intercultural communication. 1. Deeper understanding. Studying intercultural communication helps individuals understand cultural difference and analyze how this difference affects interpersonal or group communication. 2. Increase self-awareness. By studying intercultural communication, individuals can enhance their self-awareness of their own cultural identity and understand how that identity interacts with other cultural identities. Next, enhance communication skills. Intercultural communication studies help individuals develop effectivity communication skill in various cultural contexts. This includes the ability to identify and overcome intercultural communication barriers, making us more successful in the global world. Namely, in the era of globalization, the ability to communicate effectively with people from different cultures is becoming increasingly important to achieve success in various fields. Okay, thank you.